औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। बुढ़ापे में ये वाले कलमात पढ़ने वाला शख्स जन्नती है। वह शख्स कौन सा है, कौन से कलमात है, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3505 में मरकूज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने बुढ़ापे और बीमारी की हालत में 40 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ ली और अगर उसका इस बीमारी में इंतकाल हो गया तो उसे शहीद का अजर मिलेगा, और अगर तंदुरुस्त हो गया तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस दुआ में तौहीद, तस्बीह और इस्तग़फ़ार तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला दुनिया के गम, गुनाहों के गम, आखिरत के गम और कब्र का गम, यहाँ तक के तमाम गमों को दूर फरमा देता है। जब भी कोई मुसलमान बूढ़ा शख्स इसे पढ़कर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। वह आयत करीमा ये है। नाज़रीन, आजकल बूढ़े अफराद के साथ जो सलूक करवा रखा गया है उससे बूढ़े अफराद की परेशानी में और भी इजाफा हो गया है। हालांकि वालिदैन ने बच्चों की परवरिश इस उम्मीद पर की थी कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन बजाय इसके यह लड़का बूढ़े बाप का सहारा बनता कमर को भी तोड़ कर रख देता है। एक जानब माशरे की यह सूरत हाल है तो दूसरी जानब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों के साथ, कमजोरों के साथ, ज़ईफ़ों के साथ बहुत ही ज्यादा हुस्न सलूक का मुजाहरा किया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलीमात के जरिए बूढ़ों की तज़ीम की तलीम दी है। वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल के जरिए तज़ीम का सबूत भी मुहैया फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े अफराद की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई का तकाजा ये है कि बूढ़ों की तज़ीम की जाए। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के बाल इस्लाम की हालत में सफ़ेद हुए उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। इन अहादीस से उम्र रसीदा अफराद की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा होता है। अव्वल ज़िक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र रसीदा अफराद को हामिल कुरान और आदल बादशाह पर भी मुकद्दम किया है। हालांकि इन दोनों की अहमियत और अजमत अपनी जगह पर मुस्लिम है, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र रसीदा अफराद की हमायत फरमाई। दूसरी हदीस में बूढ़ों की अहमियत कुछ यूँ बयान फरमाई कि जिसको इस्लाम की हालत में बुढ़ापा आया तो अल्लाह तबारक तआला उसके बुढ़ापे की कदरदानी करते हुए रोज़े महशर नूर मुकद्दम फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों का अकरामो एहतराम करने की तलकीन करते हुए फरमाया, छोटा बड़े को इस्लाम करे। बड़ों के अकरामो एहतराम की एक शक्ल इस्लाम भी है। बड़ों की उम्र, उनकी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए छोटे ही बड़ों को इस्लाम किया करें, ताकि यह इस्लाम छोटों की जानब से बड़ों के अकराम का जज्बा भी जाहिर करे और बड़ों के लिए भी दिलबस्तगी का आसमान हो। कई मकामात पर बड़ों को बच्चों से इसी बात की शिकायत होती है कि बच्चे इन्हें सलाम नहीं करते। फितरी तौर पर बड़े इज्जत के तालिब होते हैं, क्योंकि ना हम उनके इस तकाजे का लिहाज करते हुए सलाम के जरिए उनके जी को खुश करें। मजालिस में कोई मशरूब लाएं तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का लिहाज किया कि उसका पहले बड़े नौश फरमाएं। बड़ों से आगाज हो, फरमाया बड़ों से आगाज किया करो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा मसवाक करते हुए दो में से बड़े को पहले मसवाक अनायत फरमाई। नेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया, बरकत तो तुम्हारी बड़ों के साथ है। कौन है जो बरकत का मतलाशी ना हो, जो बरकत का तलबगार ना हो। आज तो कई बाबरकती के शाकी हैं। ऐसे में बरकत के हसूल का आसान तरीक़ाकार ये है कि बूढ़ों को अपने साथ रखा जाए, उनके अखराजात की कफालत की जाए, उससे आमदनी में बरकत होगी। नेज़ एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातचीत में भी पहले बड़ों को मौका दिया करो। एक मौके पर बड़ों के अकराम के फ़ज़ाइल व फ़वाइद जिक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नौजवान ने किसी बूढ़े का अकराम इसकी उम्र की बुनियाद पर किया तो अल्लाह ताला उसके लिए बुढ़ापे में अकराम करने वाला शख्स मुकर्रर फरमाएंगे। कौन है जो अपने बुढ़ापे को हंसी खुशी पूरा नहीं करना चाहता। कौन है जो बुढ़ापे में खिदमत गुजारों से कतराता है। कौन है जो बुढ़ापे में आराम व सुकून नहीं चाहता। उन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान नुस्खा अनायत फरमाया कि अपने बड़ों का अकराम करो, तुम्हें बुढ़ापे में खिदमतगार मिल जाएंगे। अलगर्ज मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की अहमियत और अजमत को वाज़िया किया और उम्मत को उन पर तवज्जो की तलीम दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीमाना अखलाक हैं कि उम्मत के हर कमज़ोर तबके पर बज़ात खुद भी रहमो करम का मामला किया, औरों को भी रहमो करम से पेश आने की तलकीन की। एक बूढ़ा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए तो आने वाले के लिए लोगों ने मजलिस में गंजाइश ना पैदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत हाल को देखकर सहाबा कराम से मुखातब होकर फरमाया, जो शख्स छोटों पर शफ़क़त ना करें, बड़ों की इज्जत ना करें, वो हम में से नहीं।
یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متفق نہیں تو گویا وہ ایک اہم مسلمان صفت سے محروم ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خواصگار ہے تو اسے اپنے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے انہی میں ایک اہم واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستِ حق پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ان کے گھر پہنچ جاتا، واضح رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بڑوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحیمانہ کریمانہ سلوک ہے۔ حالانکہ دوسرے فاتحین کا طرز عمل تو یوں ہے جس سے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جب کسی بستی میں فاتحین داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اہل عزت کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہی ان کا طرز امتیاز ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہرگز خیال نہیں کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے۔ اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کے تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سان رسیدہ کی پہلی صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہٰذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھا کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل قرات کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سانہ رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضہ میں بھی جاری ہے۔ بڑھیا کا مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کا سامان اٹھا کر شہر مکہ کے باہر پہنچا دیا تھا، حالانکہ وہ بڑھیا جو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی میں مصروف تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مجلس میں کوئی مشروب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے اجازت چاہی، کیونکہ تم دائیں جانب ہو، اگر اجازت دو تو میں اس کو بڑے صحابہ کرام سے شروع کروں، تو بچوں نے آپ کو بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں اور بوڑھوں ہی سے کیا جائے، اس لیے بچے سے اجازت بھی مانگی، لیکن بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کردہ برکت کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دی۔ اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ ہر صورت ان کے اکرام کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا۔ کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ رشتہ داری اور تعلق سے بالاتر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، بڑھاپے کے 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو بھی انسان مرنے سے چند لمحے پہلے ان اعمال کو کر لیتا ہے تو ان کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت رہ جاتا ہے، اور وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مرنے سے چند لمحے پہلے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے سامنے آنکھوں میں آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر کے مرتے وقت کلمے کی توفیق دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے دوسرا عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے اپنے اللہ سے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنا۔
जो भी बंदा मरने से पहले ये अमल कर लेता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। नाज़रीन, ये 2 अमल ऐसे हैं जिसकी तौफीक अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है, जिससे अल्लाह राज़ी होता है। नाज़रीन, सनन तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3505 में मरकूज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने बुढ़ापे और बीमारी की हालत में 40 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ ली, अगर उसका बीमारी में इंतकाल हो गया तो उसे शहीद का अजर मिलेगा, और अगर तंदुरुस्त हो गया तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस दुआ में तौहीद, तस्बीह और इस्तग़फ़ार तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला दुनिया के गम, गुनाहों के गम, आखिरत के गम, कब्र की परेशानी, यहाँ तक के तमाम गमों को दूर फरमा देता है। जब भी कोई मुसलमान शख्स उससे पढ़कर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। वह आयत करीमा ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नाज़रीन, आइए हम सब आज अपने गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करते हैं। आज का वक्त हम सब के लिए गनीमत है, क्या पता कल हमें मौका मिले या ना मिले। मेरा अल्लाह बहुत करीम है, रहीम है, वो हमें ज़रूर माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। इस तरह के मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।